everyone, I'm Akanksha, welcoming you all. And in this video, we will be discussing a very beautiful poem, Oft in the Starry Night, which is written by Thomas More. So आज आमे ए सुंदर पोएम टी को डिस्कशन करिबा जहार ना होची Oft in the Starry Night. So प्रथमे पिला माने आमे टाइटल रो माने बुझिबा तापरे आमे पोएम बुझिबा. So oft रो अर्थ कोन? Oft रो अर्थ होची often. यार शॉर्ट फॉर्म रे लिखा आइची oft. often रो माने कोन? बारंबार. Oft in the stilly night. Stilly रो अर्थ होची calm. बा शांत निरळ जाको कहा जाय. आउ नाइट रो अर्थ एटी होची नाइट टाइम. सो ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट. पोएट को सांगरे गोटे स्टिली नाइट रे गोटे शांत निरळ राति रे किछि गोटे घटुची और जहा की पोएट कहउचंती जे ताहा मो सांगरे बारंबार घटुची. पोएट को नाम ऑथर कहि दोची थॉमस मोर. इंट्रोड्यूसिंग द पोएट थॉमस मोर and he was born on 1779 and तांकर डेथ हेतिला 1852 रे. is an Irish poet. Irish poet कहा को कहा जाय? A poet who belongs to Ireland. जने पोएट जे कि आयरलैंड रो बिलोंग करंती तांको कहा जाय आयरिश पोएट. जेंती जने लोको जदि इंडिया रो बिलोंग करथुबे तांको कहा जाय इंडियन. लाइक दैट जदि जने लोको आयरलैंड रो बिलोंग करथुबे तांको कहा जाय आयरिश पोएट. सटायरिस्ट रो अर्थ होची व्यंगकार. कंपोजर रो माने होची जो माने किछि कंपोज करंती. पोएम हो, नोवेल हो, किछि राइटिंग्स जो माने लिखंती. पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट. सो पॉलिटिकल लीडर मध्ये से जने थिले. So he was a multifaceted personality. जने लोगों को भितरे बहुत टैलेंट थिले तांको कहा जाय multifaceted personality. So ए पोएम रो थीम विषय तो मान को मु कहि दोची. ए पोएम टी मेमोरी ऊपर लिखा आइची. ए पोएम रो मेन थीम होची मेमोरीज माने स्मृति कथा को हाउची. पोएट को एज बे हे जायची आउ से तांको यंग टाइम रो कथा हमको कहउचंती एठी. माने नोटिस करथिबो जने यंग लाइफ रे गोटे प्रकार थाए आ तार एज हला परे तारो लाइफ गोटे अलगा प्रकार हे जाय. सो एठी पोएट मध्ये तांको यंग टाइम को स्पेंड करि सारचंती एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. सो ए टाइम रे जते बळे से तांकर ओल्ड एज रे अछंती ए पोएम टी से लिखिचंती. जदि हम ए पोएम टी को दुईटा पार्ट रे डिवाइड करिबा. द फर्स्ट पार्ट टेल्स अबाउट द पास्ट मेमोरीज and the second part tells about the present thing. So पिला माने एबे हमें वार्म अप देखिबा. Memories, sweet or sad, always live with us. So memory स्मृति केबे खाली भलो हे परिबोनी. We both have sad and happy memories. So memories स्मृति sweet माने भलो हो बा खराब हो always live with us. आमो संगरे सब दिन रुहंती. We cherish fond memories. Fond memory रो अर्थ होची happy memories. तो आमे हमर fond memories को हमर happy memories को सब ट्रेजर करि थाउ. माने ताको सब दिन संभाळी के रखिया पई चाहू. Elderly people who have very little to look forward to often recall friendships and past incidents. So elderly people जो लोक मानकर एज हे जायची and they know that they don't have much time to live in this world. सो समाने कोन करंती तांको फ्रेंड मन को मन पकांती. रिकॉल माने मन पकाइबा. सो दे ऑफन समाने बारंबार तांको फ्रेंड्स तांको सांग मन को मन पकांती एंड पास्ट इंसिडेंट्स जो इंसिडेंट तांको संगरे जो घटी हेची घटना सेही घटना गुडी को समाने मन पकांती. आउ आमठु जेहेतु तांको एक्सपीरियंस अधिका तांको पाखरे मेमोरी मध्ये अधिका. सो तांको संगरे बहुत मेमोरीज अछि. तो समाने चाइल्डहुड देखि जंती यंग एज देखि जंती नाउ दे आर इन देयर ओल्ड एज. तो तांको पाखरे बहुत मेमोरीज मध्ये अछि. Nostalgia haunts them. अतीतर पुराना स्मृति सबुबेले तांको मन को आसी थाए. थॉमस मोर कैनवासेस द मेमोरीज ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इन दिस पोएम. सो मु पूरा बिगिनिंग रो कहि देथिली जदि पोएम को आमे दुई भाग डिवाइड करिबा. गोटे पार्ट पोएम रो पास्ट इंसिडेंट्स को डिफेंड करची आ गोटे पार्ट पोएम रो प्रेजेंट कंडीशन को शो करची. It is one of the finest songs of Moore with complete adaptation of words to music and music to words, along with a high quality of poetical merit in the words. So a poem टी थॉमस मोर करो finest poem बोली माना जाए. सबटू best poem बोली माना जाए in which he has played with word to music and music to words. So देखिबा, read this poem and note how the poet longs for the days gone by. Longs माने मन पकाइबा. So आउ gone by अर्थ होची जो दिन गुडी को चली जाईची. So ए poem टी पढिले हम जानि परिबा जेतेबेले पोएट तांकर ओल्ड एज रे पहुंची जंती से केमती तांकर पुराना स्मृति को सब मन पकाउचंती. से गुडी को केमती तांको माइंड को आछी
ଆଉ ତାକୁ ଭାବିକି ସେ କିପରି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। And the dear ones who have passed away, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର ୱାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଏବେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଡେରି ନ କରିକି ପଏମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟେକ୍ସଟଟିକୁ ପୁରା ପଢି ଦଉଛି। Oft in the stilly night, ere slumber's chain has bound me, fond memory brings the light of other days around me. The smiles, the tears of boyhood's years, the words of love then spoken, the eyes that shone, now dimmed and gone, the cheerful hearts now broken. Thus, in the stilly night, ere slumber's chain hath bound me, sad memory brings the light of other days around me. When I remember all the friends so linked together I have seen around me fall like leaves in wintry weather, I feel like one who treads alone some banquet hall deserted, whose lights are fled, whose garlands dead, and all but he departed. Thus, in the still night, ere slumber's chain has bound me, sad memory brings the light of other days around me. सो ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପଏମଟି ପଢିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି କିଛି ହବନି। ଏବେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ପଏମରେ ଥିବା ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବ କପିରେ। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍। ଅଫ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଫନ୍, ବାରମ୍ବାର। ଷ୍ଟିଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମ୍। ନାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ସୋ ଅଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍, ବାରମ୍ବାର ନିଶ୍ଚଳ ରାତିରେ, ଶାନ୍ତ ରାତିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ। କ'ଣ? ଏୟାର ସ୍ଲମ୍ବର ଚେନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମି। ଏର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଫୋର, ପୂର୍ବରୁ। ସୋ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ବିଫୋର ସ୍ଲମ୍ବର୍ସ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। ସ୍ଲମ୍ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଚେନ୍ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ବାନ୍ଧା ଯାଏ ଚେନ୍। ସୋ ବିଫୋର ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ସ ଚେନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମି। ବାଇଣ୍ଡ ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଛି ବାଉଣ୍ଡ, ବାନ୍ଧିବା। ସୋ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍, ଶାନ୍ତ ନିରୋଳ ରାତିରେ ନିଦର ଶିକୁଳି ମତେ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ଚେନ୍, ଗୋଟେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ର ଚେନ୍ ମତେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଫଣ୍ଡ ମେମୋରି ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଡେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମି। ଫଣ୍ଡ ମେମୋରିଜ୍ ମାନେ ହ୍ୟାପି ମେମୋରିଜ୍, ଭଲ ସ୍ମୃତି। ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍, ଏଠି ଲାଇଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଉଛି? ହିୟର ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ହ୍ୟାପିନେସ୍। So fond memory brings the light of other days around me. Other days ର ଅର୍ଥ past days. Other day around me ର ଅର୍ଥ past days of his life. And brings, ଏଠି brings ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? Brings the light ମାନେ reflected. So ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଲାଇନକୁ ବୁଝିବା। Oft in the stilly night, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ନିରଳ ରାତିରେ ଏୟାର ସ୍ଲମ୍ବର ଚେନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମି। ନିଦର ଶିକୁଳି, ନିଦର ଚେନ୍, ଗୋଟେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ର ଚେନ୍ ମତେ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ, ମତେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ଆଗରୁ, ଫଣ୍ଡ ମେମୋରିଜ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଡେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମି। ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଭଲ ମେମୋରି ଆସେ। ମାନେ ତୁମମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପାରୁନି। ସମଟାଇମ୍ସ वी लुक एट द डोर, समटाइम्स वी लुक एट द विंडो। तो एमती ହେଇକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସିଥାଏ। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आमे कौन भाभी थाउ? आम मेमोरीज किछि आमको माइंड को आसी थाए, पास्ट मेमोरीज। बेले बेले किछि भलो मेमोरी आस्ताए, आउ बेले बेले किछि खराब मेमोरी मध्ये आसी थाए। सो एटी पॉइंट कहउचंती तांको माइंड को भलो मेमोरी आसुची, जोटा कि तांको माइंड रिफ्लेक्ट होउची ऑफ अदर डेज अराउंड मी। अदर डेज माने पास्ट डे। तांको पास्ट दिन मानकर, बीती जाइथिबा दिन मानकर किछि भलो मेमोरी तांको माइंड को आसुची। सो म आशा करछि पिला माने फर्स्ट चारोटी लाइन तमे बुझी पारथिबो। सो ମୁଁ यार समरीटी आउ थरे कहि दउची। स्टिली नाइट रे, काम कंपोज नाइट रे, शांत निरोळ राति रे निदर शिकुली मते बांधिबा आगरु भलो मेमोरी मो माइंड को आसे, जोटा कि मो माइंड रिफ्लेक्ट हुए ऑफ अदर डेज अराउंड मी। दैट मीन्स पूर्व बीती जाइथिबा दिन मानकर, पास्ट डेज रो भलो मेमोरीज किछि मो माइंड को आसे। तो से कोन चिंता करचंदी? द स्माइल्स, द टीयर्स ऑफ बॉयहुड इयर्स। तो देखि पारथबो एटी बॉयहुड इयर्स कथा कुआउची। Boyhood years kahi kuhaichi? That means the poet is not in his boyhood years now. एबे सी तांको boyhood year रे नाहंती, एबे तांकर old age रे सी पहुंची जाइचंती।
सो जड़े लोक केतेबेले कहते जे मो पिला बेले या घटिथिला मो यंग टाइम रे या घटिथिला जेतेबेले सी टाइम टी को क्रॉस करके आसी थांती एबे तुमे माने कहि परिबोनी जे तुम यंग टाइम रे कोन घटिथिला सेटा केतेबेले कहबो जेतेबेले तुमे ओल्ड हि जिवो बट नाउ यू कैन टेल जे आमे हम चाइल्डहुड डेज रे एई घटना गुडी को घटिथिला सो द स्माइल्स द टीयर्स एटी स्माइल रेफर करा जाउची हैप्पीनेस को आउ टीयर्स टीयर्स रो अर्थ होची लुह टीयर्स रेफर करा होची सैडनेस so the smiles the tears of boyhood years रो माने मो young time रो बको समय रो जो हस खुशी थिला बा दुख मध्य थिला the words of love then spoken सेई टाइम रे परस्पर प्रति जो भलो पाइबा थिला the eyes that shone से भलो पाइबाटा कोथि देखा जाय हम आखिरे स्पष्ट जणा पड़े एटी शाइन रो पास्ट टेंस हेची shone so we have love in our hearts हम हृदय रे समस्त प्रति भलो पाइबा थिला से समय रे so as you all know our eyes are the most expressive part of our body को आखिरु ही बहुत किछि जणा पड़ी जाय जणे रागी थिबो त आखिर देखि जणा पड़ी जाय जणे कांदी थिबो त आखिर देखि जणा पड़ी जाय and if someone is happy त आखि कहि दिए जे से खुशी रे अछि so the eyes that shone the words of love then spoken the eyes that shone सो जते बेले हम यंग टाइम रे परस्पर प्रति हमर भलो पाइबा थिला सेटा हमर कोथि देखि होतला आखिर जणा पड़ी होतला और आईज कीप शाइनिंग विथ लव नाउ डीम्ड एंड गॉन सो एतिकी थिला पास्ट टाइम कथा एबे आसिला प्रेजेंट टाइम कथा तो कहउचंदी से जो यंग टाइम रे गोटे लव थिला समस्त प्रति आ हम आखि शाइन करूथिला नाउ डीम्ड एंड गॉन डीम रो अर्थ होची टिके ता उज्जवलता कमी जिबा एंड गॉन रो अर्थ होची चाली जिबा सो एठी तांको ओल्ड एज दृष्टि भी एहा घटी ताई पारे जे ड्यू टू हिज ओल्ड एज ही इज नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपर्ली तांकर दृष्टि शक्ति टिके कमी जाईची तो से जिंस गुडी को पूरा क्लियरली देखिया पई एते समर्थ हो नांती तो से कोन कहउचंदी जो मो आखिरे गोटे चमक थिला मो यंग टाइम रे सेई चमकटी एबे au नाही ओल्ड एज हे जाईथिबारु से चमकटी मो आखिरु कमी जाईची एवं चाली जाईची द चीयरफुल हार्ट्स नाउ ब्रोकन यंग टाइम रे हम जते कि चीयरफुल थिलु जते कि मजा मस्ती करथुलु एबे से जिंस au नाही द चीयरफुल हार्ट्स नाउ ब्रोकन जो हम मन खुशी रे भरपूर थिला सेई हृदय एबे भांगी जाईची सो एतिकी से फॉन्ड मेमोरीज गुडा कथा कहउचंदी बा हैप्पी मेमोरीज कथा कहउचंदी बट तापर से रिग्रेट भी करूचंदी जे एबे से जिंस गुडा को मो पाखरे au नाही तापर देखिबा Thus in the stilly night ere slumber chain hath bound me sad memory brings the light of other days around me तो तुमे देखि परतबो एई दुईटी लाइन प्रथम स्टांजा रे भी रिपीट हेतिला गोटे रिपीटेशन पोएम रे केते बेले हुए जते बेले गोटे पोएट सेई जिंस को एम्फासिस दबा पई चाहंती सो एटी हैथ रो माने होची हैज ओल्ड इंग्लिश ऑफ हैज होची हैथ पूर्वरु हैज लेखा जाउनथला हैथ लेखा जाउथला सो thus in the stilly night बारंबार कोन हुए सही निरोला राती रे एर slumber's chain has bound me निदर सिकुली मते बांधिबा आगरु एटी गोटे वर्ड चेंज हेची sad memory brings the light of other days around me सो मु other days आउ brings the light या माने सब कहि साची ऊपर स्टांजा रे तो एठी कोन होची प्रथमे आस्तला fond memories बट एबे से कहउचंती जे मो माइंड को sad memories रिफ्लेक्ट करे that means nostalgia haunts the poet sad memories brings the light of other days around me मो माइंड को सब दुख भरा मेमोरी सब आसे दुख भरा स्मृति सब आसे ऑफ अदर डेज बीती जाइथिबा दिन मानकर दुख भरा स्मृति मो माइंड रे रिफ्लेक्ट हुए केते बेले से कहउचंदी जे सैड मेमोरीज तांको माइंड को आसे व्हेन आई रिमेंबर ऑल जेते बेले मु समस्तन को कथा मने पकाए रिमेंबर माने मने पकाइबा जेते बेले मु समस्तन को कथा मने पकाए द फ्रेंड्स सो लिंक्ड टुगेदर जो सांगो माने मोर थिले से माने परस्पर सहित बहुत जोड़ित थिले बहुत कनेक्टेड थिले परस्पर सहित से माने आई हैव सीन अराउंड मी फॉल लाइक लीव्स इन विंटरी वेदर सो इटी मनिषर लाइफ को गोटे गछर पत्र संगे कंपेयर कराइची आ विंटर को लिटरेचर रे डेथ बोली माना जाए एंड इन लिटरेचर स्प्रिंग इंडिकेट्स लाइफ स्प्रिंग सीजन को लाइफ बोली माना जाए आ विंटर सीजन को डेथ बोली माना जाए बिकॉज विंटर रे गछर पत्र झड़ा दिए और स्प्रिंग सीजन ने गछर पत्र कळी थाए सो इट इज कोन कहउचंती व्हेन आई रिमेंबर ऑल द फ्रेंड्स सो लिंक्ड टुगेदर जते बेले मु सेही सांगो मान को कथा मन पकाए जो माने कि परस्पर सहित एते कनेक्टेड थिले आई हैव सीन अराउंड मी फॉल लाइक लीव्स इन विंटरी वेदर सो मु निज आखिरे देखिची जेमती गछर पत्र झड़ा दिए शीत दिन रे सेही भलिया भाबरे से माने मध्य झड़ी जाइचंती दैट मींस से माने मध्य ए दुनिया छाडी की चली जाइचंती
I feel like one who treads alone. Treads माने moves बा walks करि परिबो. ଆଉ poet କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି I feel like one. ମୁଁ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି who treads alone. ଯେ କି ଏକା ହିଁ ଚାଲିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଏକା ହିଁ ଚାଲିଛି. Some banquet hall deserted. Banquet hall ହଉଛି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ ହଲ୍ କୁ banquet hall କନସିଡର କରିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ ହଲ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଫିଷ୍ଟିଂ ଆଉ ମେରି ମେକିଂ ହୁଏ ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ banquet hall. Some banquet hall deserted. poet କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏବେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ସୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସୋ ପାଷ୍ଟ ଡେ ରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ banquet hall ରେ ମୁଁ ଅଛି but there are so many people, there are so many friends of mine ଯୋଉମାନେ କି ସେଇ banquet hall ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ. ଏଠି banquet hall ଲାଇଫ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଲାଇଫ ରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବଟ୍ ଏବେ ମୋ ସିଚୁଏସନ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ banquet hall ରେ ମୁଁ ଏକା ଚାଲିଛି. ଡେଜର୍ଟେଡ ମାନେ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସେଇ banquet hall ଟି ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ banquet hall ରେ ଏକା ହିଁ ଚାଲିଛି. whose lights are fled, whose garlands dead. So এই লাইনটি কোন ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି whose lights are fled ମାନେ ସବୁ happiness ମୋ ଲାଇଫ ରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି. ଯେମିତି ଗୋଟେ banquet hall ତା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ଆଗରୁ ବା ଭୋଜନ ଲୋକ କରିବା ଆଗରୁ ସେଠି ସବୁ ଲାଇଟ୍ସ ଲଗାଯାଏ ସବୁ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଫୁଲମାଳ ସଜାଯାଏ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଲାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ନିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ଫୁଲମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଏ. ସୋ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ହ୍ୟାପିନେସ୍ ମୋ ଲାଇଫରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି whose garlands dead. ଆଉ ଯେମିତି banquet hall ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ହେଲା ପରେ ଫୁଲମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ ବା ଫୁଲମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଉଳିଯାଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଉଳିଯାଏ ମୋ ଜୀବନରେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲି ଯାଇଛି. and all but he departed. ଆଉ ସେ ଏମିତି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କି ମାନେ ସେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ଅଛି. ଡିପାର୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା. So last paragraph ଆମେ ଦେଖିନବା thus in the stilly night as slumber's chain has bound me sad memory brings the light of other days around me. So ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ଶାନ୍ତ ନିରଳ ରାତିରେ ନିଦର ଶିକୁଳି ମତେ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ sad memories ଦୁଃଖ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ଦିନର ମୋ ପାଷ୍ଟ ଡେ ର of other days around me बीती ଯାଇଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର sad memory ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ. So dear student this much it for today's video. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଏହି ପଏମଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥିବ. I have tried my best to explain the poem as easiest as possible. We will be meeting in the next video and till the time we meet next stay tuned Literature Library. Do like, comment, share and also subscribe to this channel if you haven't yet. Thanks for watching this video.